de un país donde se impone una inédita dominación neocolonial imperialista, hay un sometimiento nacional a fuerza de bombas y de un detestable colaboracionismo del propio gobierno nacional. Es un personal político y unas fuerzas armadas que, viniendo del chavismo, hablaban de antiimperialismo y, sin embargo, hoy administran un protectorado estadounidense. Vengo da un paese in cui si sta imponendo un'inedita dominazione neocoloniale imperialista, una subordinazione nazionale imposta con le bombe e attraverso un detestabile collaborazionismo da parte dello stesso governo nazionale. Un ceto politico e delle forze armate che, provenendo dal chavismo, parlavano di antiimperialismo e che oggi amministrano un protettorato statunitense. Sí, quiero describir muy brevemente esto. En la madrugada del 3 de enero nos despertaron los estruendos de bombardeos en la capital del país, en otros estados. Un enorme operativo militar ejecutado por Estados Unidos asesina a unas 100 personas, entre militares y civiles, y secuestra al jefe de Estado de un país soberano y a su esposa. Nella notte del 3 gennaio siamo stati svegliati dal fragore dei bombardamenti sulla capitale del paese e su altri stati. Una gigantesca operazione militare condotta dagli Stati Uniti ha ucciso circa 100 persone, tra militari e civili, e ha sequestrato il capo di Stato di un paese sovrano insieme a sua moglie. Nosotros no apoyamos al gobierno de Maduro, obviamente. Al contrario, lo adversamos duramente, lo enfrentamos, lo padecimos. Sin embargo, de ninguna manera eso nos lleva a apoyar la brutal intervención estadounidense ni el secuestro de Maduro. Condenamos la intervención y condenamos el secuestro de Nicolás Maduro. Noi non sosteniamo il governo Maduro, ovviamente, al contrario, lo abbiamo contrastato e combattuto duramente, ne abbiamo subito le conseguenze. Ma questo non ci porta in alcun modo a sostenere il brutale intervento imperialista. Lo condanniamo e condanniamo il sequestro di Maduro. Sí, a partir del 3 de enero entonces se inicia un control neocolonial sobre la economía y sobre el sistema político de Venezuela. Estados Unidos se apropia, se roba miles y miles de barriles de petróleo venezolano, impone el control de la comercialización. Es Estados Unidos quien autoriza o no. Es Estados Unidos quien cobra el petróleo venezolano. Los pagos van a una cuenta en Estados Unidos. Y Estados Unidos decide quanto di ese dinero le otorga o no a Venezuela. Da quel 3 gennaio è iniziato un controllo neocoloniale sull'economia e sul regime politico del paese. Gli Stati Uniti si appropriano, rubano migliaia e migliaia di barili di petrolio venezuelano, impongono il controllo della commercializzazione. Sono gli Stati Uniti a concedere le autorizzazioni, incassano il pagamento del nostro petrolio, i versamenti vengono effettuati su conti controllati dagli Stati Uniti e sono loro a decidere quanto di quelle risorse destinare al Venezuela. De hecho, el gobierno venezolano debe mes a mes pasarle un presupuesto de gastos a Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, y es él el que en función de eso decide soltar o no el dinero. Infatti, il governo venezuelano deve presentare ogni mese un bilancio delle spese a Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, che decide se approvarlo o meno e, in base a quello, autorizza l'erogazione delle risorse. Entonces, el Parlamento venezolano, por ejemplo, ha pedido a Estados Unidos, modificó la ley de hidrocarburos, tirando a la basura 80 años de avances parciales en materia de soberanía nacional sobre el petróleo. Modifica también la ley de minas. Incluso hace unos días bombardeó nuevamente territorio venezolano con el aval del gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas. Lo hizo para asesinar a algunos grupos delictivos vinculados a la minería ilegal. Es decir, para que los mayores criminales del mundo, que Estados Unidos, se imponga sobre la minería en Venezuela. Il Parlamento venezuelano, per esempio, ha modificato, su richiesta degli Stati Uniti, la legge sugli idrocarburi, cancellando 80 anni di avanzamenti, seppur parziali, nella sovranità nazionale sul petrolio. Ha modificato anche la legge sulle miniere. Inoltre, pochi giorni fa il territorio venezuelano è stato nuovamente bombardato, con il pieno avallo del governo e delle forze armate del paese. Lo hanno fatto per assassinare gruppi della criminalità venezuelana coinvolti nel settore minerario. In questo modo i più grandi criminali del mondo, gli Stati Uniti, si impongono come padroni della situazione. Entonces, todo esto, modificación de leyes, bombardeos, es para despejarle el camino a los capitales estadounidenses para la expoliación de los recursos naturales de Venezuela en el marco de una disputa cada vez más acelerada por el dominio mundial. Tutto questo, modifiche legislative, bombardamenti,
serve a spianare la strada ai capitali statunitensi per il saccheggio delle risorse naturali del Venezuela, nel contesto della competizione sempre più accelerata per il dominio mondiale tra potenze capitalistiche. Sí, Estados Unidos es evidente que acusa un declive, una decadencia de su hegemonía como potencia imperialista. Hay potencias revisionistas como China, Rusia. Entonces, Trump administra esa decadencia estadounidense con una descarnada agresividad y se propone un dominio indiscutible sobre los pueblos de América Latina y el Caribe como preparativos para enfrentamientos de mayor envergadura con China y con Rusia. Gli Stati Uniti, è evidente, stanno vivendo un declino della propria egemonia. Esistono potenze revisioniste come Cina e Russia. Trump gestisce questo declino con un'aggressività spietata e cerca di imporre un dominio indiscusso sui popoli dell'America Latina e dei Caraibi, come per esempio come preparativi per confronti di più ampia portata con i suoi concorrenti. Entonces, por ejemplo, habrán escuchado hace poco, Trump dice que los costos de la guerra contra Irán los cubrió tranquilamente con el petróleo que se agarran de Venezuela, por ejemplo. Por ahí quizás exagere porque el tipo le gusta alardear con los números, pero es indiscutible que su control sobre Venezuela es punto de apoyo para la agresión a otros pueblos. Per esempio, avete sentito, Trump afferma che i costi della guerra in Iran sono stati coperti tranquillamente con il petrolio sottratto al Venezuela. Forse esagera le cifre perché ama vantarsi, ma è vero che il suo controllo del petrolio venezuelano facilita le sue aggressioni contro altri popoli. Sí, otro ejemplo, allí donde Estados Unidos bombardeó hace días, en Venezuela es una zona de muchos yacimientos de oro y de tierras raras, que es un terreno donde Estados Unidos lleva mucha desventaja frente a China. Entonces, con el control sobre las tierras raras venezolanas, Estados Unidos busca reducir la brecha en esta materia con China, por ejemplo. Per esempio, nelle zone del Venezuela bombardate pochi giorni fa si trovano importanti giacimenti di oro e di terre rare, un settore nel quale gli Stati Uniti sono in svantaggio rispetto alla Cina. Attraverso il controllo delle terre rare venezuelane, Trump mira a ridurre questo divario competitivo. Claro, en todo esto, las vidas venezolanas, las vidas de las mujeres, los hombres, los niños de Venezuela, el presente y el futuro de nuestro país no vale nada en lo absoluto. Son trituradas en la maquinaria de la geopolítica imperialista. In tutto questo, la vita delle donne, uomini, bambini e bambini, il presente e il futuro del nostro paese non contano assolutamente nulla. Vengono schiacciati dagli ingranaggi della geopolitica imperialista. Sí, debo incluso decir que una de las dos empresas que Estados Unidos ha autorizado para comercializar el petróleo venezolano es Vitol. Vitol es una corporación que tiene presencia en Italia, que envía petróleo a la maquinaria de guerra sionista, y hay investigaciones sobre que posiblemente Vitol esté enviando petróleo venezolano a la maquinaria de guerra del Estado de Israel. Devo aggiungere che una delle due aziende che Trump ha autorizzato come unica esportatrice del petrolio venezuelano è Vitol, una multinazionale presente anche in Italia che fornisce petrolio alla macchina di guerra sionista. Alcune inchieste indicano la possibile esportazione di petrolio venezuelano verso lo Stato genocida di Israele attraverso questo canale. Asimismo, la facilidad con la que le están saliendo bien las cosas a Estados Unidos en Venezuela le facilita apuntar con más tranquilidad sobre Cuba y sobre el resto de América Latina y el Caribe. Allo stesso modo, la facilità con cui gli Stati Uniti stanno andando bene le cose, la loro agenda in Venezuela permette loro di rivolgere con maggiore tranquillità le proprie attenzioni contro Cuba e contro l'intera América Latina y el Caribe. Sí, sin embargo, la correlación de fuerzas para la lucha de clases, para la lucha de nuestros pueblos, no se define solo porque pasa en las fronteras nacionales, se define en el terreno internacional. Tuttavia, i rapporti di forza nella lotta di classe e nelle lotte dei nostri popoli non si definiscono soltanto all'interno delle frontiere nazionali, ma anche sul terreno internazionale. En ese sentido, por ejemplo, lo de Italia, las huelgas por Palestina, es algo que impacta mucho y muy positivamente. Y más inmediato a nosotros está la contundente rebelión popular que se desarrolla en Bolivia, donde mujeres, campesinos, jóvenes, trabajadores desafían con voluntad y con fuerza a un gobierno capitalista asesino y además que es peón de Estados Unidos en los Andes, en América Latina. In questo senso, ciò che accade in Italia è molto importante e molto positivo. È ancora più vicino a noi
vi è la poderosa ribellione popolare che si sta sviluppando oggi in Bolivia. Contadini, donne, popoli indigeni, giovani e lavoratori occupano le strade, mantengono decine di blocchi, resistono con coraggio e determinazione alla represione criminale. Sí, entonces es una contratendencia al avance imperialista y de las nuevas derechas en la región, pero hay algo muy digno de destacar. No es una contratendencia en términos de que un gobierno de derecha gane elecciones y luego un gobierno llamado progresista o nacional y popular gane elecciones. No, es algo mucho más profundo. Es una contratendencia en el sentido de que las propias masas trabajadoras, en nombre propio, con sus propios métodos de lucha, le están plantando cara y desafían a un gobierno. Entonces es una contratendencia mucho más profunda que solo la aritmética electoral de que gane la derecha o gane un gobierno llamado progresista. Ci provo. Si tratta di una controtendenza rispetto all'avanzata dell'imperialismo e delle nuove destre a livello regionale. Ed è importante sottolineare che non si tratta semplicemente della vittoria elettorale di governi progressisti o nazional popolari, è qualcosa di molto più profondo e potente. Sono le stesse maggioranze lavoratrici impoverite che parlano in prima persona con i propri metodi di lotta per difendere i propri interessi, sviluppando anche alcune esperienze di auto-organizzazione e controtendenza. Sí. Entonces, digo, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, por varias cosas. Una es que estas nuevas derechas o viejas derechas proimperialistas recicladas han ascendido en buena medida a partir del fracaso o la deriva de estos llamados gobiernos progresistas. Bien sea por sus fracasos en no resolver de fondo los problemas de la gente, o bien sea porque derivaron en regímenes profundamente antiobreros y autoritarios, como el caso de Venezuela. Perché questo è così importante? In primo luogo perché queste nuove destre o vecchie destre filo-imperialiste riciclate sono cresciute in larga misura sul fallimento o sulla degenerazione di quei governi definiti progressisti. In alcuni casi perché non hanno risolto i problemi fondamentali della popolazione, in altri per la loro deriva profondamente antipopolare e autoritaria, come nel caso del chavismo in Venezuela. Claro, porque estos fenómenos se dan después de décadas de estos gobiernos. O sea, décadas de este tipo de gobiernos en Venezuela, o en Argentina, o en Bolivia, etcétera, sus fracasos o sus derivas son parte de lo que explica fenómenos como Milei, como la facilidad con la que Trump domina Venezuela, como la crisis terminal del movimiento al socialismo en Bolivia. Questi fenomeni si sviluppano grazie al fatto che questi sistemi di governo hanno preso quella deriva autoritaria. Decenni di questi governi in Venezuela, Argentina, Bolivia e altrove, insieme ai loro fallimenti e alle loro degenerazioni, contribuiscono a spiegare fenomeni come Milei, la facilità con cui Trump si impone in Venezuela o la crisi terminale del MAS, Movimiento al Socialismo, in Bolivia. Claro, entonces la rebelión popular boliviana es una respuesta progresiva por izquierda desde la lucha de clases y muestra un camino. Y si Bolivia triunfa, es un triunfo para el conjunto de las clases explotadas y empobrecidas de toda la región y sería un cambio muy importante en la correlación de fuerzas. Per questo la ribellione popolare boliviana rappresenta una risposta progressiva, una risposta da sinistra fondata sulla lotta di classe. Indica una possibile strada e se la Bolivia dovesse vincere sarebbe una vittoria per le classi sfruttate e impoverite di tutta la regione. Avrebbe un peso enorme nei rapporti di forza. Y también sería muy importante porque la lucha no puede ser solo para resistir. Hay que resistir, obviamente, es una condición fundamental, pero hay que pensar una estrategia para vencer, para triunfar. O sea, ¿cuándo vamos a triunfar? Questo è importante perché la lotta non può limitarsi alla resistenza, per quanto la resistenza sia indispensabile. Occorre pensare una strategia e un progetto di vittoria. Quando vinceremo? Y el triunfo o vencer no solo sería que estas movilizaciones de los de abajo sirvan como trampolín para que asciendan al poder nuevamente gobiernos como estos, como los que mencionaba anteriormente, como ha sido hasta ahora, y cuyos fracasos abren el camino a la reacción. Hay que romper ese círculo vicioso. La vittoria non può consistere nel fatto che le mobilitazioni popolari servano soltanto da trampolino per nuovi governi dello stesso tipo di quelli che abbiamo descritto, i cui fallimenti aprono poi la strada alla reazione.
Bisogna spezzare questo circolo vizioso. Sí, desde nuestro punto de vista, estas movilizaciones tienen que apuntar a conquistar gobiernos propios de la clase trabajadora, de los sectores oprimidos en la sociedad capitalista, un poder ejercido mediante organismos de democracia directa y deliberación desde abajo. Dal nostro punto di vista ciò significa conquistare governi propri dalla classe lavoratrice e di tutti i settori oppressi della società capitalista. Un potere esercitato attraverso organismi di deliberazione e democrazia diretta. Sí, bueno, entonces digo, para ir cerrando con esto, como días atrás conversábamos con la compañera Rosalía de Argentina que la situación es bastante dinámica, es bastante fluida porque la crisis sistémica del capitalismo mundial, la disputa por la dominación, la crisis de los decadentes capitalismos nacionales, no solo da fenómenos de radicalización por derecha, ¿no? Brutalmente reaccionarios como Milei, como la imposición del protectorado imperialista en Venezuela, como el propio Trump, sino que también da fenómenos de radicalización por izquierda como el bloqueamos todo, como la impresionante huelga por Palestina, como la rebelión boliviana, como el No Kings, las revueltas en California contra el ICE, como la simpatía de masas que comienzan a tener dirigentes de partidos anticapitalistas como Miriam Bregman en Argentina y las movilizaciones internazionali por Palestina. Per avviarmi alla conclusione, come discutevamo alcuni giorni fa con la compagna Rosalía dall'Argentina, la situazione è estremamente dinamica e fluida. La crisi sistemica del capitalismo mondiale, la competizione per il dominio globale e la crisi dei capitalismi nazionali subordinati e decadenti non producono soltanto fenomeni di radicalizzazione a destra, brutalmente reazionari, come Milei, il protettorato imperialista imposto al Venezuela o lo stesso Trump. Producono anche fenomeni come il blocchiamo tutto, gli straordinari scioperi per la Palestina, la ribellione boliviana, la simpatia di massa in Argentina verso dirigenti anticapitalisti come Miriam Bregman, il movimento No Kings, le rivolte in California contro l'ICE e le mobilitazioni internazionali per la Palestina e anticapitaliste. Entonces, cerraría diciendo que hay que revitalizar y renovar el antiimperialismo, la lucha contra los enemigos comunes de la humanidad. Y es una lucha que necesariamente debe ser sin caer en la trampa del campismo. Ha sido para mí muy grato constatar en conversaciones recientes con compañeros que algo de lo que siempre planteamos desde la corriente de la que hago parte, la corriente de Revolución Permanente, es insistir en no caer en la trampa del campismo y es algo en lo que coincidimos con compañeros que organizan este debate. Ritengo che sia necessario rinnovare le forze internazionalisti, ne parlavo con i compagni della corrente di cui faccio parte e credo che la cosa più importante sia non cadere nella trappola del campismo, sapere che la strategia va al di là di cadere nella classica trappola del campismo. Porque, digamos, la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras y de los oprimidos por este sistema no puede quedar reducida a escoger entre Putin y la OTAN, entre Maduro y la oposición, la calle del imperialismo, como María Corina Machado, entre Trump y Xi Jinping, entre el régimen iraní y Estados Unidos, ¿no? Necesitamos un camino propio, aspiraciones de emancipación propias, estrategia para nuestras propias revoluciones, para poder construir verdaderamente un mundo nuevo, abolir las condiciones que hacen posible la explotación y las múltiples operaciones sobre las que se sostiene este sistema. Y esto no son buenos deseos, no son ideas al aire, es una necesidad. La lotta non può essere soltanto dover scegliere tra Trump, Putin, Xi Jinping o i leader capitalistici. Dobbiamo costruire un cammino proprio, costruire strategie proprie per costruire un mondo nuovo. E questo non sono soltanto desideri, sono idee per costruire un mondo possibile. Sí, bueno, igual. Abajo la dominación neocolonial de Estados Unidos sobre Venezuela, abajo el asedio contra el pueblo cubano, por el triunfo de la rebelión boliviana, viva Palestina libre, del río hasta el mar.